Good afternoon guys. Andito na traffic tayo. Uy, may swingit guys oh. Oh. Baka dyan lang yan. Ayun, lumiko. Traffic dito sa ano guys, Baybayon. Dito sa Bulkan oh. Bayon, ginagawa kasi yan dyan guys. Yan traffic. Yan o, nagsunod sa atin. Madagdagan pa yan mamaya. Bakit kaya anong meron dyan? Halos 30 minutes na tayong pila dito guys. Usok-usok dyan guys oh. Ito mamaya doon guys, update ko kayo mamaya. Bumabalik na yung iba guys oh. U-turn, balik siya, balik uwi. Baka na kasi traffic yan dyan lang, yung daming nagpipicture guys. Meron dyan eh parking dyan sa karsada. Mamaya malalaman natin guys. Hindi ko patayin yung ano ko video diba? Bumaba na yung malaking mama guys oh. Dagdagan na naman guys oh. Dagdag na naman pila. Okay na guys, may pulis oh. Ayun, nakalabas na yung ano, mga sasakyan. Ano atang kinuha doon? Ayun. Pila pala doon, dami palang pila din oh. Oh. Ulan siya. Nauna sila ng guga guys. Tayo nahuli. Kayong malalaki guys oh. Pop-up goal. Pop-up. Pop-up goal. Kayong barkada natin. Ayun oh, kami naman. Tagal naman guys. Sus. Nina lang oh, maglasing ko na. Pas 4 pa akong pumila dito ah.